बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अपना दुश्मन मजीद बना रहे हैं आमिर फारूक साहब को, क्योंकि उन्होंने ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है नून लीग ने। बिल्कुल। आप आजम खान साहब को अपना दुश्मन बना रहे हैं, जिनके पास 26 नवंबर वाले इस्तगासा लगा हुआ है, पीटीआई के शहीद का रुकनान हुआ था, ठीक है, हुमायूं दिलावर पहले आपके खिलाफ। तो खान साहब, इसलिए खान साहब को कहा गया कि अभी आप 26वीं आईनी तरमीम होनी नहीं है कलअदम, क्योंकि बेनिफिशरी हैं या अफरीदी साहब भी और अमीरुद्दीन खान साहब और जमाल खान मंदुखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब उस बेंच में। गो के मेरा अभी तक ये है ख्याल कि जब ये केस लगेगा तो हसन अजहर रिजवी साहब का देखना होगा कि वो किस तरफ जाते हैं। तो इसी तरह से फिर मुसर्रत हिलाली साहब हैं, उसमें नईम अख्तर अफगान साहब हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब 26वीं आईनी तरमीम के मुतालबे से फिलहाल पीछे हटेंगे। होना तो उसके ऊपर है ही कुछ नहीं, तो खामखा में उस चीज़ को करने की क्या ज़रूरत है जो अभी हो नहीं सकती, ठीक है। और दूसरा यह है कि मैंडेट की वापसी, वो भी अभी वो मैंडेट की वापसी भी अदलिया के जरिए होनी है। ऐसा ही है, बिल्कुल। वो भी वहां पे भी कन्फ्लिक्ट आ जाता है या अफरीदी साहब का और इस आईनी बेंच का। क्यों? वो अगर ये करते हैं कि नीचे फैसले जो हैं वो आज़ादाना ट्रिब्यूनल्स करने लग जाएं तो ऊपर चले, तो फिर वो इमरान खान को दो तारीख अक्सरियत मिल जाएगी जो 8 फरवरी को मिली है। फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि 26वीं आईनी तरमीम फिर कलअदम, इमरान खान वो अपना मैंडेट आ गया। तो फिर इसी में फिर मसला यह है कि इलेक्शन कमीशन वाली जो तौहीन अदालत की दरखास्त है वो भी आई अफरीदी साहब शायद इसलिए नहीं लगा रहे, क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फिर 2 तारीख दोबारा पूरी करनी, अगर एक आध बंदा भी इधर उधर होता है तो वो भी वो नहीं लगा रहे। तो खान साहब को ये किसी ने रिक्वेस्ट की अपनी उनकी पार्टी में से कि आप अभी 26वीं आईनी तरमीम को भी रहने दें, मैंडेट की वापसी को भी रहने दें। अभी इन दोनों चीज़ों के ऊपर, ये दोनों चीज़ें अदलिया से वाबस्ता हैं, अदलिया ने करनी है, और अदलिया इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम और मुस्लिम लीग नून की बेनिफिशरी है, या अफरीदी साहब और ये आईनी बेंच। तो ये इन्होंने करना तो है कुछ नहीं, तो आप क्यों वो चीज़ें करते हैं जो अभी आपको मिलनी नहीं है। ये 26वीं आईनी तरमीम कैसे खत्म होगी, मैंडेट कैसे वापस मिलेगा? देखें, मैंडेट तो वापस कोई नहीं मिलना, ये बात तो तय है। अब जो भी तहरीक चलेगी वो नए इलेक्शन के लिए चलेगी, ठीक है, और नए इलेक्शन के बाद ही 26वीं आईनी तरमीम भी उड़ेगी। तो अभी वो जो दो चीजें होनी ही नहीं है, तो आपको क्या जरूरत है इसके ऊपर बात करने की? तो इसलिए वो वक्ती तौर पे उन्होंने उसके ऊपर पीछे हटे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीछे हट गए हैं या उन्होंने मान लिया कि 26वीं आईनी तरमीम थी, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और अभी मेन जो है उनका बेगुनाह कैदियों की रिहाई, और 9 नवंबर के ऊपर कमीशन और 26 नवंबर के ऊपर कमीशन। और फिर इसमें यह भी है कि इमरान खान, कुछ पीटीआई के लोग जो सिंसियर हैं इमरान खान के साथ, वो ये समझते हैं कि किसी तरह से एक बार खान साहब बाहर आ जाएं, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। ऐसे ही है ना कि वो एक वो लतीफ़ा सा है ना, जिसमें वो ये है कि उसने कहा कि मैं और शेर आमने सामने आ गए। उसने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा फिर क्या, जो करना था वो शेर ने करना था, मैंने क्या करना था। तो एक बार शेर बाहर आ गया, फिर जो करना है शेर ने करना है। मुज़ाकरात ये नहीं है कि ये कमेटी वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुज़ाकरात तो पस पर्दा कहीं और चल रहे हैं, और वो चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं, और उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है जो कोई ये वाले मुज़ाकरात से। और लेकिन मैं इस बात पर बड़े क्लियर हूँ कि जो होना है वो पाकिस्तान से बाहर से होना है, पाकिस्तान के अंदर से कुछ नहीं होना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से कुछ चैलेंज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अभी चैलेंज नहीं है। हाँ, 31 जनवरी के बाद पाकिस्तान में चैलेंज होगा इस हुकूमत और इस निज़ाम के लिए, जब इमरान खान मार्च के बाद एक और मार्च की कॉल का ऐलान करेंगे। खान साहब को ये कहा गया कि इस वक्त जिस तरह से ये हुकूमत, ये निज़ाम जो चीज़ें कर रहे हैं, ये तो खुदा न खास्ता मुल्क तोड़ देंगे। ये अल्फाज अदा किए गए। इमरान खान साहब को कहा गया कि ये मुल्क तोड़ देंगे, इतना खौफ है आपका, और आपके खौफ में ये फैसले कर रहे हैं, ये मुल्क तोड़ देंगे। आपने फैसला करना है खान साहब कि आपने कैसे इस निज़ाम को स्पेस थोड़ी सी देनी है, और इनको थोड़ा सा एतमाद देना है कि नहीं, आप जो है वो इनको वो चीज़ें नहीं करेंगे जो इनको खौफ है। तो खान साहब, मुल्क के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा आप। और फिर ये भी खान साहब को कहा गया कि खान साहब, ये जो 26 नवंबर को जो सीधी गोलियां मारी गई, ये ताकतवर का काम तो नहीं है, ये तो बुज़दिल का काम है। क्यों? जो ताकतवर होता है ना, ताकतवर, इमरान खान ताकतवर था ना, उसके कोई स्टेक्स ऐसे नहीं थे इस निज़ाम के अंदर, उसकी करप्शन लूट मार का मामला नहीं था, उसने कोई अपने आने वाली नस्लों को सियासत में नहीं लाना था। तो इमरान खान के दौर में मौलाना फजल रहमान आए, सारे आए, वो क्या करता था? कहता था आने दो, बिठाएं इनको, जहाँ बैठना चाहते हैं इनको जगह दें। बिल्कुल।
ایک دن موسم شدید ہوا تو عمران خان نے حمزہ شفقات جو ڈی سی اسلام آباد تھے ان کو کہا کہ وہاں جا کے بستر لے کر جائیں، رضائیاں لے کر جائیں، واش روم وہاں بنا کر دیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، دیکھیں کوئی بزرگ ہیں، بچے ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے فیسیلیٹیٹ کریں۔ عمران خان صاحب نے تو یہ کیا تھا بھائی، دلیری تھی نا، بہادری تھی، بزدلی نہیں تھی، خوف نہیں تھا کہ اوہ آ گئے تو میری حکومت چلی جائے گی، میرا اقتدار چلا جائے گا۔ تو خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ یہ جو گولیاں ماری گئیں یہ بزدلی میں کیا گیا، یہ خوف میں کیا گیا، تو کیونکہ طاقتور یہ کام نہیں کرتا، یہ بزدل کرتا ہے۔ تو خان صاحب کو یہ الفاظ ادا کیے گئے کہ خان صاحب آپ نے اگر اس نظام کو فیس سیونگ نہ دی، آپ نے ان کو محفوظ راستہ نہ دیا، تو خدا نہ خواستہ یہ جس طرف چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں یہ بہت بڑا کوئی سانحہ ہو جائے گا اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خان صاحب ظاہر ہے وہ ویل انفارمڈ ہیں، اخبار ان کے پاس جاتا ہے کہ 10 سالہ ریکارڈ دہشت گردی کا ٹوٹ گیا ہے، کروڑوں لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو گئی ہے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، ملیں بند ہو گئی ہیں، گھر نہیں چل رہے، لوگ علاج نہیں کروا پا رہے، لوگوں کو پاکستان کا مستقبل خدا نخواستہ تاریک نظر آتا ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، لوگ ڈنکیاں لگا کے ملک سے جا رہے ہیں، 300 لوگ پچھلے سال، 50 لوگ اس سال جو ہے وہ سمندر برد ہو گئے، ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں مل رہی، نوجوان اس ملک سے جا رہے ہیں، لوگ نکل جا رہے ہیں، لوگ علاج، مطلب یہ ساری، اور دوسری طرف آپ حالات دیکھ لیں، ڈھٹائی دیکھ لیں، نفرت دیکھ لیں، انا دیکھ لیں، ضد دیکھ لیں۔ تو خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ اس نظام کو کوئی راستہ دیں۔ تو خان صاحب نے پھر 3 فیصلے کیے۔ پہلا انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے ساتھ جو بھی ظلم ہوا ہے، میری ذات کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میں وہ معاف کرتا ہوں، میں اس کے اوپر بدلہ نہیں لوں گا، اور یہ بات باہر آ کے اناؤنس بھی کی گئی۔ 2 فیصلے اور خان صاحب نے کیے، ایک یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ابھی وہ ان کی شرط نہیں ہے کہ اس کو واپس لیا جائے، اور 8 فروری کے انتخابات کے اوپر بھی نہیں ہے۔ تو خان صاحب اصل میں اس نظام کو ایک محفوظ راستہ دینا چاہ رہے ہیں۔ پہلی 2 شرائط 26 نومبر اور 9 مئی، اور بے گناہ قیدیوں، سیاسی ورکرز کی رہائی، یہ 2-3 مطالبات ہیں ابھی ان کے، وہ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ملک کی خاطر اب ایک راستہ اس نظام کو دینا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مجھے اندازہ ہے کہ تم ملک کو ان 2.5 سالوں میں جہاں پہ لے آئے ہو، تو میں ملک کا سوچ رہا ہوں، ملک کا دیکھ رہا ہوں، میں ملک کو بچانا چاہتا ہوں، اور میری نفرت میں، میرے خوف میں وہ فیصلے نہ کرو جس کی قیمت ملک ادا کرے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ کیا۔ اور دوسرا جو 26ویں آئینی ترمیم سے عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں، وہ اس لیے کہ 26ویں آئینی ترمیم 2 ہی طریقے سے واپس ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 تہائی اکثریت واپس آ جائے عمران خان صاحب کے پاس، اور وہ وہاں سے اس کو 27ویں آئینی ترمیم کر کے 26 کو کالعدم ختم کر دیں۔ تو دونوں میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا 26ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم، 26ویں آئینی ترمیم، تو آپ نے جسٹس ضیاء افریدی صاحب کو اپنا سب سے بڑا دشمن بنا لیا ہے۔ جسٹس ضیاء افریدی کو آپ نے اپنا دشمن بنا لیا، امین الدین خان صاحب کو، جمال خان مدوخیل صاحب کو، اور محمد علی مظہر کو بھی آپ نے اپنا دشمن بنا لیا۔ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء افریدی صاحب کیوں چاہیں گے کہ آپ جیل سے باہر؟ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔